Good morning ladies and gentlemen. Apa kabar ini kita semua? Oke guys, seperti biasa kita lagi menuju Peak 2. Cuman hari ini yang nggak biasa, kita nggak bawa sepeda Gusto Ranger kita ya. Instead, we are bringing our Shadow Pave Titanium bike. Karena Sabtu ini rencananya kita mau ikut TBK ya guys, Tour Batas Kota 2025. So itu satu event yang diadakan annually. Ini kalau nggak salah seri ketiga deh ya. Jadi ini yang event yang ketiga ya in this series. Dan kita akan mulai di Pondok Cabe dan finishnya juga nanti di Pondok Cabe juga. Dan itu is a 100k endurance ride ya. So makanya kita pakai sepeda titanium kita karena ya untuk long ride itu lebih comfortable ya. Anyway ini kan kita bukan cepet-cepetan. It's a 100k ride. It's a race actually, cuman ya ada lebih banyak peserta yang ikut just for fun and just for the experience, bukan for the racing itself. Termasuk kita. So yeah, definitely we're not racing, we're not aiming to to stand at the podium. We just want the experience. Dari Peak 2 ada banyak komunitas yang ikut ya guys. Ada GLCCC kalau nggak salah, ada 15 orang. I'm part of that group. Maksudnya gue daftarnya melalui teman-teman GLCCC ya. Terus ada ICC juga yang katanya sending about 100 riders guys. That's a lot. Anyway, in total banyak orang yang ikut ya guys, 750 participants kalau nggak salah. So it's gonna be a massive event. Lumayan nervous juga nih guys, maksudnya gila, gue nggak bisa ngebayangin sih 750 orang in an event gitu. But it's gonna be stretch over 100k anyway. Terus ada juga yang ikut gravel event, ada juga yang ikut some other bukan gravel, ada yang all terrain, ada yang other things lah. Jadi mungkin rutenya juga beda-beda gitu ya. Cuman harusnya yang paling banyak sih eventnya kita, which is the 100k endurance ride. Ya, so jadi hari ini kita mau membiasakan diri ya dengan sepeda kita and the setup that we're gonna be using waktu TBK nanti. Jadi I put all my frame bags there, walaupun belum bawa apa-apa sekarang gitu ya. Cuman nanti kita akan pakai all these bags yang sekarang attached to the bike. Jadi I just thought like today is a good idea karena hari ini kan hari Kamis ya. So it's a chill ride no matter whose cycling club you are cycling with. Oh, ini ternyata jalanan di situ lagi diperbaiki ya guys. Jadi kita dialihkan ini jalan yang ke sini dibagi dua. So if you are visiting Peak 1 this weekend, you might want to be mindful of this condition. Mungkin macet banget kali ya guys daerah sini. Anyway, so continuing on, hari ini kita mau membiasakan diri kita dengan the bike. Obviously, it's a bike yang we've seldom use now that we have our Gusto Ranger. Banyak kan kalau di Peak 2 kan kita pakainya Gusto Ranger kita ya. Terus satu lagi gue juga mau belajar pakai the Garmin navigation system ya. Jadi I created a route, basically just the loop route sih ya. Cuman I just wanna get a feel of navigation systemnya tuh gimana sih gitu. Karena kita nggak pernah pakai ya, to be honest. Karena kita selama ini kan goes kalau nggak di Peak 2 ya paling ke KM0, which rame-rame sama teman-teman yang memang udah tahu jalannya juga. So I never really actually use the navigation system up until today. Ya hari ini jadi kita mau coba gimana sih itu navigation systemnya. So kemarin mau gue udah iseng-iseng coba bikin rute di Garmin Connect gitu ya, di aplikasi Garmin, Connect. Terus hari ini kita mau coba using the navigation system to ride gitu. So yeah, basically that's the summary of today's ride. Kita ke parkiran dulu ya, mungkin karena rutenya gue mulainya dari patung Soekarno-Hatta. So maybe we'll park in Manhattan 2 kali ya today. Jadi lebih dekat gitu loh ke titik mulainya. Oke, let's go. Alright, final bike check ya guys before we go for the practice run. Jadi ulangin lagi. Ini gue di sini ada, tapi ini snack banget ya. Gue sebenarnya masih mikir nih bakal bawa bag yang ini apa enggak nih, karena dia lumayan mengganggu kaki, ya kan? I can put this Rhino Walk handlebar bag di sini juga sebenarnya, dan nggak terlalu mengganggu akses ke bidon. Dan karena tuh lu lihat deh, ini bidon yang ini yang isinya tools nih,
udah lumayan menuin tempat ya. But I might not need to bring this bidon actually. Semuanya bisa gue taruh di sini isi bidon ini. So yeah, you know what, I think that's what I'm gonna do. Tapi mungkin gue perlu bawa bidon ini untuk air juga ya. Although I'll be carrying water bladder sih di hydration pack gue di punggung. So I might also leave this one empty. So ya, masih banyak option nih. But ada Kojohan guys. So we're just trying it out, see how it feels. Enak apa enggak? Kalau ini mengganggu banget gitu ya, ngegesek-gesek the inner part of my thigh, I'm just gonna take it off. Wah, saudara-saudara lihat dong Kak Fako sama Cilusi. Waduh. So yep, ada ini isinya mini pump. Terus nanti ini most of the thing will be here I guess, or we are using this one, masih dipikirkan. Quick access bag, usually kita isi cuman beberapa sustenance gitu ya, honey sticks, mungkin kita bawa beberapa paket electrolytes nanti, gel maybe, dan obviously kamera mount yang kita gigit ya, nanti kita taruh di situ juga seperti biasa. Dan Garmin mounted di sini. Ini sebenarnya bisa mount satu bidon lagi, ada bidon yang cageless ya, cageless bidon, cuman kayaknya kita nggak perlu bawa deh. Too much bidon buat apa? Toh dikit-dikit juga ada checkpoint, dan kalau nggak di checkpoint pun bisa berhenti di Indomaret buat beli air ya guys ya. So okay, let's ride. As you can see guys, tampilan Garminnya di halaman ketiga ya, yaitu map, navigational map. So far so good. Rutenya lumayan jelas ya, di highlight. Cuman ini kan jalanannya emang gede dan lebar dan dikit jalan-jalan kecil. Nggak tahu deh nanti kalau udah di real city gimana jadinya. Anyway, lampu merah guys. We should be careful. Oke. Oh iya, lurus, jadi kita bisa lurus juga. Good morning General. Oke, so kita mulai riding ya ini guys. Iwir-iwir aja. So far, yes, the frame back yang Pinnacle nih, yang gede, segede bagong ini, memang sedikit mengganggu sih ya. Kaki gua kena terus gitu loh. But I mean it's not that much of a hassle. Mungkin karena isinya masih kosong kali ya. Harusnya tadi coba isi all the other stuff. Cuman nih a bit bulging karena ada bidon yang isinya tools itu kan. Mungkin kalau nggak ada, it feels better kali, feels slimmer gitu. So ya, again gue lagi mikir-mikir nih. Nanti kita lihat ya. Nanti malam kita coba pack all the stuff we want to bring. Kalau memang nggak perlu, kayaknya gue nggak perlu bawa tas gede itu deh. Masalahnya gue tuh mau bawa bike lock gitu loh. Kan nanti kan kita rencana mau kulineran juga. Masa kalau sepeda nggak dikunci gimana gitu. Cuman harusnya sih banyak teman-teman yang berhenti di sekitaran situ juga ya. Kayaknya should be safe. So oke guys, jadi map layout yang gue pilih at the moment gue set kayak gini ya. Jadi ada tampilan map, atasnya ada nama jalannya that we're currently on, bawahnya ada elevation, bukan elevation lah, itu gradient. Nanti kalau kita pas mau nanjak tuh dia ada spikesnya gitu, jadi kita tahu kapan nanjak kapan flat. Terus bawahnya ada speed. Ini kalau kayak gini kelihatannya rada kecil ya mapnya, so I might change it nanti sore. Cuman ya, right now I'm just getting a feel of navigational systemnya dulu. So far so good sih. Ini kita sekalian latihan berhenti di lampu merah ya. Cause I have a feeling we're gonna have a lot of that later on Saturday. Point. Oh,
our endpoint is at 6.9 miles ya, karena rutenya kan cuma satu loop ya. Kita emang cuma bikin satu ngeloop gitu, just to give it a try, right? So ini kita lagi dikasih tahu that we are about 6.8 km away from finish line. Woohoo! Ini masih pagi banget nih guys, at 5:30 I think. So kita sekalian goes santai sambil mencoba the navigational system ya. Leisurely pace. Okay, the bike obviously feels heavier, feels more sluggish, less responsiveness compared to Gazoo Ranger as expected, tapi lebih santai ya. Apa namanya? Feels more comfortable, especially on the butt. Kita lagi lewatin good taste guys. It is harder to maintain speed and to accelerate. That's gonna be an issue karena ya ini kan kita ridingnya di dalam kota ya. Jadi banyak kendaraan, banyak stopping and going. So that's gonna be a challenge pasti. Kalau pakai sepeda yang lebih enteng dan karbon lebih responsif, stopping and accelerating will be easier. Man, ya in the grand scheme of things kan lebih banyak kan ridingnya daripada berhentinya ya pasti ya. Kita udah di seberang pakai Heritage guys. About 2.3 km away from the finish point. Cuaca masih enak, angin foy-foy. Yeah, I think I made up my mind. Kayaknya kita bakal ditch. So instead, we're gonna put this bag, ini yang di depan nih, sebagai frame bag instead of a handlebar bag. Kayaknya cukup deh. And after all, I'll be bringing my hydration pack. Itu ada pouchnya juga, bisa isi barang-barang yang I'm about to fill at this humongous frame bag right now. I think I should be able to squeeze them. Anyway, dengan frame bag yang pakai yang lebih kecil ini, kita bisa pasang bidon yang merah jambu tadi. Jadi dalamnya juga bisa diisi tools. So anyway, hydro pack gua kan udah 2 liter lebih air ya. Terus ada bidon gede juga di frame, so that should be enough untuk satu checkpoint gitu. Worst case scenario, we stop in Indomaret and buy ISO Plus or something. Whoa, checking out the beautiful sunrise here at Community Park. .3K away. Ini udah jadi nih guys. Looks nice ya. Maybe next time we go inside to explore. Alrighty guys, arriving at our end point in 400 meters. Duh, gua bikin route-nya rada salah nih guys. Kita mesti ikut roundabout-nya. Mobil kenceng-kenceng lagi. Shoot. You win. Tulisannya you win, training complete. Oh gitu. Okay, now that we are pretty familiar with the with the navigational system, ya semoga nanti di hari H aman-aman aja ya. Gue tuh takutnya kalau jalanannya udah mulai sempit-sempit, deket-deket di map yang sekecil itu, kayaknya ngelihatnya lumayan susah deh guys. I don't know if it's wise putting your phone in the handlebar on that event,
kayaknya rada gimana gitu ya, serem. So I might not do that, walaupun gue lihat banyak peserta yang kayaknya will do that. Cuman well, I guess if we ride as a group is fine, but I don't know, gue takutnya we get separated. Dan itu kan namanya is somewhat of a race ya. Gue takutnya semua juga ada sense of competitiveness, nggak mungkin ditungguin juga lah kalau lu bisa sendiri. So yeah, might not be a good idea to mount your phone in the handlebar, but we shall see. Kalau memang the necessity arises, maybe we need to do that. So just in case, gue bakal, I think I will replace this cageless bottle mount ke ini deh, Garmin mount gue di situ. Nanti selain mounting di bike mount, kalau baterainya udah habis atau kita lagi mau recording sambil charging, atau kita mungkin berada di medan yang dimana it's not particularly safe to use the bike mount, gue bakal mount di handlebar seperti biasa nih, kayak begini. So yeah, we're gonna get a different point of view during the event from moi. Ya mungkin pas nanjak nanti, kalau nggak salah di terakhir mereka kasih satu rute yang ada tanjakan lumayan cukup. Maybe it's wise to mount it here instead ya. Kita ketemu salah satu peserta TBK juga guys, ada Om Pras di depan. Lagi riding sendirian, lagi latihan. Latihan kayak kita. Oke, teman-teman nggak ada yang datang. Udah 6:07, nobody's there, so we just gotta go. Alright, Kokiki is here guys. Man, kayaknya karena nggak ada orang, Kokiki mau ikut terong. We'll try our best to keep up for one loop. Here comes Ko Daddy and Ali. Well, so much for chill ride, guys. Ya. Oh, shit. Aduh, udah mau habis napas nih. We peeled off guys, as expected. Nggak bisa lah, gila, maintain speed segitu pakai Titan. Berat. Oh, what the. Dari sepi. Kita nunggu JSC ORTWG aja dari belakang. Anyway, ini lebih enak ya, size nya lebih hip friendly, bukan hip friendly, thigh friendly. At least nggak terlalu gesek-gesek gitu. Dan kapasitasnya gede juga ternyata.
bisa masukin phone, power banks and everything. Dan depannya jadi rada free ya, handlebar. So I think we're gonna stick with this. Anyway, nanti kita bakal ada extra storage on our hydro pack. Oh, ada Cilusi guys. Hey, what's up guys? We're about 15 minutes away from the end of our cycle vlog today. Penghabisan we're chill ride with TWG aja ya. Pretty beat juga. Ikutin Kokiki and Ali. Ternyata ada tim inti tequila shot yang narikin guys, pantesan lumayan cepet. Wah, penjahat-penjahatnya datang guys. Ada Ko Irawan, Ko Joni, Ko David. Ko David sama Om Pras nih nanti ikut TBK juga guys. Hai Om Pras, ntar ikut TBK dong. Ikut TBK ya. So at least we know some people won't be completely alone. Kayaknya itu bertiga lagi latihan interval deh guys. Mereka lagi race, jadi ngebecek lagi, race lagi, ngebecek lagi. Oh enggak ternyata. Masuk nggak dikasih. Alrighty guys, sampai di sini aja cycle vlog kita hari ini. Objective completed. Kita udah latihan pakai GPS navigation, GPX navigation, dan nyobain sepeda yang nanti akan dipakai. So we're just gonna peel off from this gang right here dan go back to our parkiran there at Motion Cafe. Thanks for sticking around and see you guys in the next one.